Good morning. Good afternoon. Yan, ito yung aming unit. Mga binibenta. Yan dito. Ito yung sala. Ito yung aming living room. Yan. May malaking salamin. Yan. Ayan o. So, naka-louver siya. Wood louver. Ito yung merong wood panel. May cabinet. Ayan. Ayan o. Naka-louver. Wall siya. Ayan. Ayan. Merong aming kitchen. Yan. Ano siya, Elba na exhaust. Kitchen exhaust. Yan. Ang ilaw. Ito yung toilet. Bubuksan ko yung toilet. Ilaw. Para makita niyo. Yung toilet. Lababo. Cabinet. Para makita nyo. Ito ang aming washing machine. Shower type. Shower. And water heater. Yan o. Yan. Tingnan natin dito. Pasok tayo sa bedroom. Yan, spotlight. Cabinet. Ang aming bed namin. So, hindi pa namin nilalagyan ng bedsheet kasi walang tao. Pero pa yung mayroong nag-rent, may bedsheet na siya. Ito. Ito yung cabinet. Yung study area. Spotlight. Ito yung AC. Non-split type AC. Carrier. So, kita nyo dito sa labas. Ayan yung SM North. Ayun, yung SM North. Yun yung, yan, ito yung metro line na yan. SM North yan. Yan. Yung balcony. Yan, ang balcony. Yan yung school. San Francisco High School. Yan. Ito yung aming push button na cabinet. Yung kama, ayan. Yan siyang loob. Nalagyan pa ng gamit.
May mga saksakan din dyan. Oo. Oo. Sampayan kami. May electric pang extra. So, yun lang. Yun lang. Pet. So, ganito na lang ulit. God bless you all. Thank you sa gustong bumili, sa mag-viewing. Thank you. Yan. Yan, salamat.